कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर फाणी के सीतारामपुर स्टेशन रोड स्थित एफसीआई गोडाउन में शुक्रवार दोपहर 1 नंबर शेड में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से एफसीआई कार्यालय में भगदड़ की स्थिति मच गई। घटना की खबर नियामतपुर फाणी पुलिस और आसनसोल दमकल विभाग को दी गई। अविलंब घटनास्थल पहुंचे दमकल के एक इंजन ने और एफसीआई कर्मियों की तत्परता की वजह से आग पर काबू पाया गया। आग लगी में करीबन 10 बोरा गेहूं जल गया। अब किस वजह से आग लगी है, इसकी जांच की जा रही है। एफसीआई अधिकारियों का अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद आग लगी है। आग लगने के बाद 1 नंबर शेड में रखे सभी गेहूं की बोरी को वहां से हटा दिया गया। एफसीआई कर्मियों का आरोप है कि आग को बुझाने के लिए सभी उपकरण खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से ही आग इतनी ज्यादा फैल गई। রিফিল করা আপনার তো এক্সপায়ার দেখা যায় 2021-এ। না দেখুন আপনি একটা আমাকে দেখিয়ে দিন। ওটা স্টিকার যাই থাকুক, কদিন আগে আমি আমার না না সেটা তাহলে কিভাবে হবে? না কিভাবে হবে যেটা আপনি আপনার তো ডেট অফিস থেকে ওদের প্রাইভেট থেকে ইয়ে করা হয়, এজেন্সি দ্বারা ইয়ে করে যায়, রিফিল করে যায়। তাদের কমাস আগে 2-3 মাস আগে আমি বলছি, আমি আপনাকে পারলে যদি আপনার ডকুমেন্টে দেখিয়ে দেবো, ওরা রিফিল করে দিয়ে গেছে। তো রিফিল করে তো স্ট্যাম্প মারবে না, স্ট্যাম্প বা সাইন করবে না। আপনি দেখুন, আপনি একটা স্ট্যাম্প দেখিয়ে দিন, একটাও দেখিয়ে দিন। আজকে বলুন একটা, উনি তো বলছেন আপনাকে ডকুমেন্ট দেখিয়ে দেবে যে করেছে, তার ডকুমেন্ট আছে দেখেন, তাহলে আর এটা নিয়ে কোনো তো প্রশ্ন ওঠার দরকার নেই। अभी सब चलाया চলে চলেছে প্রত্যেক वो सब तो फूले था, সব ফুল ছিল। मैं काम कर रहा था, लेबर लोगों को हल्ला सुनाई दिया कि शॉर्ट सर्किट हुआ। नहीं यहाँ जितना सुना जा रहा है, बहुत सारा लेबर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ की वेल्डिंग हो रहा था। हाँ, ये झूठ बात है। नहीं, अभी ऐसा कुछ मेरे पास रिपोर्ट और आप लोग का जो फायर डिस्ट्रीब्यूशन एक तो भी तो एकदम सब तो एक्सपायर हो गया। सर काम कर रहा था एक सब नहीं सब तो एक्सपायर हो गया। सर। मैं बेवरेज इंचार्ज हूँ, डिपो आईसी से मिलवा। नहीं आप देखें सब एक्सपायर किया कि नहीं? मैंने नहीं देखा, डिपो आईसी के पास ये चार्ज है दादा, ये डिपो आईसी के पास चार्ज है। डिपो आईसी से बात करें। आप कौन है? मैं बेवरेज इंचार्ज हूँ। क्या नाम है आपका? कुमार। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के 43 नंबर वार्ड अंतर्गत आनंदपुर इलाके में गुरुवार वन विभाग से बिना अनुमति लिए 3 पेड़ काटने को लेकर इलाके में तनाव व्याप्त हो गया है। सूचना पाकर वन विभाग के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे एवं मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपित व्यक्ति पर कटे हुए पेड़ वापस लौटाने का निर्देश दिया, अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। सूत्रों ने बताया है कि बस्ती में निवासी फोटिक बावरी बीते रात चोरी से 3 पेड़ों को काटकर उसे बेच दिया। वहीं फटिक बावरी ने आरोपों को गलत ठहराते हुए बताया कि आंधी के कारण पेड़ की टहनियां टूट गई थी एवं पेड़ में कीड़े लग जाने से पेड़ खुद ही गिर पड़ा था। इस कारण पेड़ की टहनियों को काटकर हटाया गया है। ग्राम के शंकरदेव नाथ ने बताया है कि पेड़ काटने के पहले वन विभाग को सूचना देना जरूरी होता है। कुछ लोग जमीन पर लगे पेड़ों को काटकर जमीन दखल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। এই যে বাড়িটা, এটা কি আপনার বাড়ি? আর এই গাছগুলো তো আপনি কেটেছেন। গাছগুলো কাটা করালাম, ওদিকে বলেছিলাম যে গাছগুলো আমার অসুবিধা হচ্ছে, ভর করে আছে, চিরল গাছ আছে, হ্যাঁ, যার জন্য পালা মেরে পড়ে, ঘর গাছের ডাল ফাল ভেঙে পড়ে, গাছগুলো সেই হিসেবে আমি ইয়ে কাটিয়ে দিই। এই গাছগুলো কত পুরনো গাছ? এটা মোটামুটি ধরুন ওই, আমরা তো দেখি না গাছগুলো, এবার আমরা হয়ে থেকে দেখছি যে গাছগুলো আছে। আচ্ছা, আপনারা কি এই গাছগুলো কাটার সময় বন দপ্তরের অনুমতি নিয়েছিলেন? না স্যার, অনুমতি নেই। আপনি কি জানেন যে গাছ কাটা আইনত দণ্ডনীয়? গাছ কাটা নিয়ে তো সে চিরল গাছ, শুয়োর পোকা হয় ঘরে, মানে মানুষজন চলাফেরা যে কোনো গাছই কাটা হচ্ছে আইনত দণ্ডনীয়। আপনি এখন অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারেন, জানেন? তা আপনি কেন কেটেছেন এই গাছটা? কেন কেটেছেন? গাছটা আমার অসুবিধা হচ্ছিল, ঘরে এই যে জাল ভেঙে পড়ছে, তারপরে তোমার শুয়োর পোকা হচ্ছে, তারপরে তোমার গাছ ভেঙে ঘরে। তা সেটা আপনি বন দপ্তরের অনুমতি না নিয়ে কেন কাটলেন? বন দপ্তরের অনুমতি না নিয়ে কেন কাটলেন? আমার অসুবিধার জন্য আমি কেটে দিয়েছি। ও কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই বলতে গেলে চিরল গাছ ছিল স্যার, ঘরে শুয়োর পোকা হয়, তারপরে ডাল ভেঙে সেটা তো শুনতে পাচ্ছি, ঘরের মধ্যেই পড়ে। হ্যাঁ, তার জন্য তো অনুমতি একটা দরকার পড়ে গাছটা কাটার। কি নাম আপনার? কি নাম? আমার নাম ফটিক। ফটিক কি? বাউরি। ফটিক বাউরি।
হয়েছে ঘটনাটা কি হয়েছে? ঘটনাটা হয়েছে কি, এই জায়গাটা আমাদের জায়গা, বলহরি দাস আমাদের পিতার নাম, সে স্বর্গীয়। হ্যাঁ, তো এই জায়গাটায় ওরা নিজে জবরদখল করে বসে আছে, তাও আমরা কিছু বলি নাই গো। হ্যাঁ, কিন্তু এই কতগুলো গাছ হয়েছে, সেই গাছগুলোকে বিনা পারমিশনে, আমাদের উইদাউট পারমিশনে, এমনকি বন দপ্তরের পারমিশন ছাড়াই কাটিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। আমরা দেখতে আসছি, বলছে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি, তোমরা যা খুশি তাই করে নিতে পারো আমাদের এগেনস্টে। আমরা বন দপ্তরকে জানাবো, বলছে যাকে খুশি জানাওগা, পুলিশকে জানাওগা, বন দপ্তরে জানাওগা। হ্যাঁ, আমাদের কিছু এসে যায় না গো, তোমরা পারলে নিয়ে নেবে। এই গাছগুলো কত বছরের গাছ? তাও মোটামুটি 30-40-50 বছর হবে। আপনারা কি চাইছেন এখন? এখন চাইছি আমাদের ওই গাছের মূল্য দেওয়া, আমাদের গাছের মূল্যটা দিয়ে দিই। আর এই জায়গার যে পরিমাণ আছে, যে পরিমাণ আমরা ওদেরকে বিক্রি করতে চাই, কিন্তু ন্যায্য মূল্যে আমরা বিক্রি করে দিতে চাইছি ওদেরকে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো কি কি চাইছে, মানে ওরা কি করতে চাইছে? ওরা এগুলো জবরদখল করে নিজে না জানিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে, নিজেরা পয়সাটা হরপ করেও নিয়েছে। হ্যাঁ, বন দপ্তরেও জানাই না। হ্যাঁ, আমরা বন দপ্তরে জানিয়েছি। হ্যাঁ, আমরা ন্যায্য বিচার চাই, বন দপ্তর এসে যা বলবে তাই মেনে নেবো। তো গাছ কাটা তো আইনত দণ্ডনীয়। আইনত দণ্ডনীয়। কি নাম আপনার? আমার নাম ধীরেন দাস। আপনার কি নাম? আমার নাম হারাধন দাস। দেখলেন যে এখানে বিনা অনুমতিতে, বন দপ্তরের বিনা অনুমতিতে এই বড় বড় 3টে গাছ কেটে দেওয়া হয়েছে। তা আপনারা কি বুঝলেন বা কি বলেছেন? এদের তো ধরুন পারমিশন নেওয়া উচিত ছিল। এখন এদের যা বোঝা যাচ্ছে এটা জায়গা নিয়ে সমস্যাটা কিন্তু গাছ কাটার নিয়ে নয়। এরা বলছে মালিককে বলে কেটেছি, আর মালিক চাইছে যে পারমিশন করিয়ে কাটা হতো। তা সেটা তো না বলেই করছে। আমরা আমাদের মতো ইনভেস্টিগেট করে আমরা যা দেখতে পেলাম, আমরা ওদেরকে যেতে বলেছি, মোবাইল নাম্বার নেওয়া হয়েছে। গাছটা যদি মিলে পড়ে থাকে সেই গাছটাকে আমাদের অফিসে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, আর না হলে আইনত সাহেবরা যেটা ব্যবস্থা নেবে সেটাই হবে। তার নাম? আমার নাম শঙ্কর দেবনাথ। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला शासक कार्यालय के बाहर सिविल डिफेंस वॉलंटियर कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी यूनियन की तरफ से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स कर्मी जिला शासक कार्यालय तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शन में मुख्य मांगे रखी गई कि जल्द से जल्द अन्य विभाग के कर्मियों की तरह सिविल डिफेंस वॉलंटियरों का चयन भी सुनिश्चित किया जाए, स्थायीकरण और सरकारी सुविधा प्रदान की जाए, महीने भर का काम और महीने के पहले सप्ताह में तनख्वाह देने सहित विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला शासक को सौंपा गया। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার যারা আছেন তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেব। সিভিল ডিফেন্সে মূলত হচ্ছে গিয়ে অনেকে জানেন হয়তো যে বিভিন্ন রেস্কিউ যারা করছেন আর কি, রেস্কিউর সময় একমাত্র ইনারাই হচ্ছে ভরসা। অথচ এই সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়াররা সারা মাসে কাজ পান না, হয়তো সারা মাসে কাজটা করান কিন্তু মজুরি কিন্তু সারা মাসে তারা পান না। ফলে প্রত্যেক মাসে যাতে সারা মাসে তারা কাজ পান, এর সাথে সাথে হচ্ছে যে তাদের স্থায়ীকরণের ব্যাপারটা। অন্যান্য যেসব এই ধরনের কিছু আছে অর্গানাইজেশন আছে, যেমন ধরুন যে NVF আছে বা পুলিশ আছে, ফায়ার ব্রিগেড আছে, তারাও কিন্তু রেস্কিউর সাথে যুক্ত থাকেন। অন্যান্য সময় তারা তেমন কোনো কাজ না থাকলেও তারা কিন্তু এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটা করেন বলেই তাদেরকে এই গুরুত্বটা দিয়ে করা হয়। কিন্তু সিভিল ডিফেন্সের ক্ষেত্রে খালি বলা হচ্ছে যে ওরা তো বসে বসে মাইনে পায়, অথচ আপনারা দেখেছেন বা কাগজে দেখেছেন, অন্যান্য খবর টবর আমরা তো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় দেখি যে সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়াররা কীভাবে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। কোথাও গাছ পড়ে গেছে, কোথাও কেউ জলে ডুবে গেছে। বিশেষ করে দেখবেন এই যে প্রতিটা মানে মরশুমটাতে যখন ট্যুরিজমের যে মরশুমটা, সেই সিজনে কিন্তু ইনারাই হচ্ছে ভরসা। সে মুকুটমণিপুর বলুন, অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার ছাড়া কিন্তু চলবে না। কিন্তু এনারাই হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। এখনও পর্যন্ত তারা দৈনিক মজুরিতে কাজ করে আছেন। ফলে তাদের স্থায়ীকরণের দাবি, না হলে অন্তত কনসোলিডেটেড পে পান এবং প্রত্যেকে যাতে সারা মাস কাজটা পান, এই দাবি নিয়ে আজকে আমাদের ডেপুটেশন। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম বিশ্বজিৎ ঘোষ, আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया के ईकड़ा
औद्योगिक क्षेत्र के एक कारखाने द्वारा सतकपुर के शमशान में नाली निकालने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर काम ठप करवा दिया। इस विषय पर स्थानीय निवासी तापस बावरी ने कहा कि यहाँ शमशान घाट बहुत पुराना है। शमशान घाट में आसपास के कई गांव के निवासी दाह संस्कार के लिए आते हैं, लेकिन कारखाने की ओर से नाली शमशान घाट की तरफ निकाली गई है, जिससे यहाँ कई तरह की समस्याएं हो गई हैं। पानी की वजह से दाह संस्कार करने के लिए लोहे के बने बर्निंग घाट सहित कई चीजों का नुकसान हुआ है। विरोध कर रहे स्थानीय निवासियों ने कहा कि जब तक कारखाना प्रबंधन स्थानीय निवासियों के साथ बैठक नहीं करेगी, तब तक नाले निकालने का कार्य बंद रहेगा। वहीं विरोध प्रदर्शन की खबर जामुड़िया थाना की पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। শ্মশান দীর্ঘদিনের শ্মশান আমরা এখানে মানুষ জ্বালাই, সেই মানুষ জ্বালানোর জায়গা আমাদের মেশিন দিয়ে স্যামসেল কুড়ি দিয়েছে। আর আমরা দীর্ঘদিন দাদু দাদা বাপ কাকা সবাই এখানে কালী মন্দিরে পুজো করি। আমরা সেই কালী মন্দির আমাদের ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শিব মন্দির একটা ছিল, সেটাও ভেঙে দিয়েছে। মানে বলো গ্রামের সাথে বসে বুঝাই না, গ্রামের আমাদের সাথে কোনো পরিচালনা করে নাই, কোনো বুঝাবুঝি করে নাই, কোনো আমাদেরকে জানাই নাই। এই কাজ চালু করে দিয়েছে এখানে স্যামসেল থেকে। ওই যে আমাদের মোড়া বললে মোড়াপুরে ওইখানটা কুড়ি দিয়েছে জোরটা। আর যে আমাদের কালী মন্দির, সেটা কালী মন্দির ধারে ধারে কুড়ি দিয়েছে। আমাদের কালী মন্দির থাকবে না জল এলে। আর আমাদের যে নিচে শিব মন্দির ছিল, শিব মন্দির কুড়ি ভেঙে দিয়েছে। আপনার নাম? তাপস বাউরি। তাপস বাউরি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार बांकुड़ा जिला के आंगनबाड़ी कर्मी और सहायिका रैली निकालकर डीपीओ कार्यालय तक पहुंची। ज्ञापन कर्म सूची के तहत बांकुड़ा के तामली बांध मैदान से एक रैली निकाली गई, जो डीपीओ कार्यालय तक गई। यहां डीपीओ अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। शुक्रवार को बांकुड़ा जिला के कई हजार आंगनबाड़ी कर्मी 13 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन में उतरे थे। उन लोगों की मांगों में मुख्य मांगे थी कि पिछले 3 महीने से बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। पोषण के तहत ट्रैक्टर ऐप्स वॉर करने की वजह से हर एक आंगनबाड़ी कर्मियों को एंड्रॉयड मोबाइल फोन और इंटरनेट के लिए मासिक रुपए दी जाए। बाजार दर के अनुरूप विभिन्न सामानों के दाम सटीक दिए जाए। अस्थायी आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायिका को स्थायीकरण और मासिक न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन दिया जाए। रिक्त हो चुके पदों में बहाली की जाए। इन विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के साथ एक ज्ञापन आंगनबाड़ी कर्मियों ने डीपीओ अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे अभी भी नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। रानीगंज के साहेबबंद पाड़ा स्थित श्री श्री साईं मंदिर में ओम श्री श्री शिरडी साईं भक्त मंडली की ओर से 10वें स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना के साथ साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया गया एवं कार्यक्रम में खिचड़ी भोग का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भव्य कार्यक्रम के दौरान एमएलए तापस बनर्जी भी साईं बाबा का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य योगदान दिया पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट कुंदन बर्मन, सेक्रेटरी रुपेश कुर्मी और कमेटी के सभी सदस्य गणों ने। नमस्कार, ओम साई राम, जय जय साई राम। हम रोनी साई
पप्पू साई, हमारे साई बनपारा साई मंदिर के प्रेसिडेंट। आप लोग को ये जनाना चाहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 5 मई 2022 को बहुत ही धूमधाम से हमारा मंदिर का 10वां साल का स्थापना दिवस पालन किए हैं, जिसमें व्यापी कार्यक्रम द्वारा सुबह से ही बहुत सारा कार्यक्रम था, जैसे हवन पूजन का कार्यक्रम। उसके बाद 4 से 500 आदमी कल दोपहर में यहाँ पे खिचड़ी भोग खाया। शाम में विशेष भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था एवं उसी के साथ रात को हमारे यहाँ का एमएलए सर श्री तापस बनर्जी सर आए थे। हम लोग से मिल के गए, बाबा का दर्शन करके गए, बाबा का आशीर्वाद लेके गए। और हमारा यही कोशिश रहेगा कि हर साल इस मंदिर का कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया करने का। और गुरु पूर्णिमा में जो हम लोग का बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें कि हम लोग का पालकी यात्रा नगर परिक्रमा करते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे वो वाला कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से करने, जो कि 13 जुलाई 2022 को आने वाला है, गुरु पूर्णिमा के दिन। और बाकी कल देखा जाए तो हम लोग बहुत सक्सेसफुल से हम लोग का मंदिर का स्थापना दिवस पालन किए। ओम साई राम, जय जय साई राम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। खदान के विस्तार होने से सोनपुर गांव के निवासियों को हरिपुर कोलियरी से सटे इलाके में बसाया गया है। इस क्षेत्र का नाम बदलकर नया सोनपुर गांव रखा गया है। कुछ दिन पहले गांव के देवताओं को पुराने स्थान से नए स्थान पर लाकर गांव की स्थापना की गई। इस अवसर पर नए गांव में एक सप्ताह तक धार्मिक अनुष्ठान आयोजित की गई, जिसमें समस्त आदि देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालीगंज विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस विधायक बाबुल सुप्रियो, पानवेश्वर के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती सहित अन्य कई नेतागण मौजूद थे। इस अवसर पर बाबुल सुप्रियो ने कई बातें कही। ধন্যবাদ জানাবো আমাদের প্রিয় এমএলএ সাহেব নরেন বাবুকে। উনি বেশ কয়েকদিন ধরে 4-5 দিন ধরে আমরা কথা বলছিলাম এবং খুব আনন্দের সাথে আপনাদের কাছে এসছি। পাণ্ডবেশ্বর এখানে 7.5 বছর আমি এমপি ছিলাম এবং আজকে পাণ্ডবেশ্বর গ্রামে আসতে পেরে সত্যি খুব ভালো লাগছে। যেভাবে আপনারা উলু দিলেন, এত সুন্দর লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিলেন, আমি তো আমার বিয়েতেও এত উলু শুনিনি, সত্যি কথা বলতে কি। আসানসোলের মানুষ আমার প্রিয় মানুষ। আমি রাজনীতিতে আমার আশা, রাজনীতিতে আমার যা কিছু সব কিছুই আসানসোলের জন্যে। আর দেখুন মন্দির এত এখানে পাশে রয়েছে, এত মন্দির রয়েছে, তার সামনে আমি মন থেকে কথাটা বলি। আবার বলছি নরেন্দাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে উনি এখানে আমাকে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করার নতুন করে আবার আলাপ করার একটা সুযোগ দিলেন। নতুন করে এই জন্যই বলছি যে এই মাটিতেই আসানসোলেই কোনো না একদিন মোদী সাহেব বলেছিলেন যে পার্লামেন্টে বাবুলকে চাই, কিন্তু তারপরে দেখুন এত ভালোভাবে সমস্ত কাজ। হ্যাঁ ঠিক আছে, নরেনবাবু আমরা অন্য দলে ছিলাম, কিন্তু সেসব অতীতের কথা। সত্য এটাই যে একজন বাঙালিকে যখন তার আগে যাওয়ার কথা সেই রাস্তায় দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি কিন্তু সেই সবাইকার ভালোবাসায়, সেই আপনাদের ভালোবাসায় সেই সাহস দেখাতে পেরেছি যে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আমি খালি পার্টি ছাড়িনি, আমি এমপি পদও ছেড়েছি। এবং দেখুন ভগবানের এমন খেলা, এত এখানে মন্দির রয়েছে। আমার পুরনো বহুদিনের যার সঙ্গে আমার আলাপ শত্রুঘ্ন সিনহাজি, আমি বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে মানুষ এখানে বাবুল সুপ্রিয়কে ভালোবেসে বিজেপিকে ভোট দেয়নি, বাবুল সুপ্রিयोকে ভালোবেসে দিয়েছিল এবং এর বাইরে আপনারা জিতে দেখান। वहीं दूसरी ओर पानवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने भी बाबुल सुप्रियो के बारे में कई बातें कही। জগতে ফিরে যাব, কিন্তু বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিরে চেনেন, তাই আমাদের বাংলার সুসন্তান বাবুল সুপ্রিয়োকে তিনি কিন্তু ধরে রেখেছেন এবং আমাদের মধ্যে এনেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা আপ্লুত যে তার মতো মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে 2024-এর লড়াইটা লড়বেন। আর দিদি তাকে শুধু বালিগঞ্জে দাঁড় করিয়েছেন যে একটা জবাব দেওয়ার জন্য, যে বাবুল সুপ্রিয় কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে যে আসানসোল লোকসভা ইলেকশনে বিজেপি কিন্তু কখনো জেতে নেই, জিতেছে বাবুল সুপ্রিয়। এবারের ইলেকশন তার প্রমাণ। 3 লাখ ভোটে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতে গেছেন। আর এর আগে দুবার আমরা সর্বশক্তি দিয়েও বাবুল সুপ্রিয়কে হারাতে পারিনি, কারণ সেই লড়াইটা লড়েছিল শিল্পী বাবুল সুপ্রিয়, সেই লড়াইটা লড়েছিল মানুষ বাবুল সুপ্রিয়। এবং আজ আমরা তাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা খুব খুশি। এবং দেখুন আমাদের যেদিন ওপেনিং এর কথা ছিল সেদিন তার আসার কথা ছিল। আপনারা শুনলেন, বিশ্বাস করুন এক সময় বাবুলদার বিরুদ্ধে অনেক লড়াই করেছি, অনেক কথা বলেছি, কিন্তু বরাবর এটা আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল। আর এই কদিনে বুঝতে পারলাম যে এত নিপাট ভদ্র মানুষ, ভদ্র লোক পাওয়া কিন্তু দুষ্কর। মানে এত বড় একজন মানুষ, এত বড় একজন প্রথিত যশা শিল্পী, দুবার সেন্ট্রাল মিনিস্টার, দুবার এমপি, সেই মানুষটা আমাকে ফোনে ধমকাচ্ছেন
যে আমি তোমাকে কি বলে আমাদের এটা কি গেল প্রোগ্রামটা কদিন আগে অক্ষয় তৃতীয়া শুভেচ্ছা জানালাম, আর তুমি ইয়েটা খুলে দেখলে না যে আমি অন্তত রিপ্লাই না করো, অন্তত আমাকে এটা তুমি খুলে দেখলে না। চিন্তা করুন যে এই মানুষটা কত মাটির কাছাকাছি নেমে আসতে পারেন আর কত মাটির গন্ধের গায়ে লেগে আছে। আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা আপ্লুত, আমরা আবেগ তাড়িত যে এরকম একজন মানুষ আজ সোনপুর মাটিতে এসছেন। বাবুল্লাহ আমাদের পুরনো लोग नॉन। पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से आसनसोल नगर निगम के जरूरतमंद लोगों को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन का आहार मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के कुल्टे विधानसभा अंतर्गत लच्छीपुर गेट संलग्न कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया मां किचन के नाम से, जहां 5 रुपए में चावल, दाल, सब्जी और अंडा मिलेगा। मां किचन के उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से आसनसोल नगर निगम के मेयर, विधान उपाध्याय, डेप्यूटी मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित इलाके के कई काउंसिलर गण उपस्थित रहे। कम्युनिटी सेंटर के उद्घाटन के बाद आज से ही 5 रुपए में पौष्टिक आहार करवाना शुरू कर दिया गया। मां किचन के उद्घाटन का उद्देश्य है कि जो भी जरूरतमंद और गरीब लोग रोज का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते हैं, उनको प्रत्येक दिन पौष्टिक आहार मिल सके। इसी दौरान मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि पश्चिम बर्धमान जिले के कुल 3 विधानसभा इलाके कुल्टी के साथ साथ रानीगंज और जामुड़िया में भी मां किचन की शुरुआत बहुत जल्द की जाएगी। আজকে এখন 3টে হবে আমাদের এখানে কুলটিতে হলো উদ্বোধন, এরপর জামুড়ি আছে, তারপর রানীগঞ্জ আছে। মানে এটা দারুণ সাড়া ফেলেছে। আমি এখন ঢুকে দেখলাম, কারণ জন্ম থেকে মৃত্যু যেভাবে প্রকল্পগুলো সারা বিশ্বে মানে আলোচিত হচ্ছে, মা কিচেনটা কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য, গরিব মানুষ, যেটা আমরা 2 টাকায় কেজি আছে, যেটা মানুষ পাচ্ছিল, তো সেটা এখানে 5 টাকায় মানে ভাত, ডাল, সবজি এবং ডিম, মানে সত্যিকারের আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে সেরক করা উচিত সবাই। এবং এভাবে রাজ্য সরকার যেভাবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কাজ করছে, আগামী দিনে নিশ্চিতভাবে যে সোনার বাংলা মানুষ যে মানে পুরো দিনে এক বেলা খেতে পাবে সেটা নয়, সেটা এবার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 2 বেলায় প্রতিটি মানুষ খাবার পাবে। এখানে কত লোক মোটামুটি এক একদিন খেতে পারে? 300 জনের মতো একদিন। তাহলে কি এইগুলোরই ফল কি 3,07,000 ভোটের জয়? সেটা ফল কিনা আমরা সবসময় মানুষের সাথে মানুষের পাশে, যেটা স্লোগান আছে, সেই স্লোগানে আমরা চলেছি। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित अदालत परिसर में गुरुवार दुर्गापुर व्हीकल ऑनर्स रिप्रेजेंटेटिव वेलफेयर सोसाइटी एवं दुर्गापुर महकमा वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स फोरम के सहयोग से मोबाइल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 2 महिलाओं समेत 35 लोगों ने रक्तदान किया। रक्त का संग्रह दुर्गापुर महकमा अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा किया गया। शिविर का उद्घाटन दुर्गापुर नगर निगम की मेयर श्रीमती आनंदिता मुखर्जी ने किया। मौके पर MIC राखी तिवारी एवं विभाग के अधिकारियों के अलावा फोरम के सचिव राजेश पालित, मृत्युंजय सामंतो, सुदीप दास सहित कई लोग मौजूद थे। शिविर के समापन पर रक्तदाताओं एवं आयोजक संस्था को प्रमाण पत्र एवं सम्मान पत्र प्रदान किया गया, जहां डॉक्टर प्रिया हाजरा, सौमेन चक्रवर्ती, रंजन बैनर्जी के अलावा सोसाइटी के सचिव तन्मय गोस्वामी आदि सक्रिय थे। দুর্গাপুর ভেহিকেলস অনার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ যে অ্যাসোসিয়েশন আছে দুর্গাপুর, সেই ভেহিকেলস অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকে মূলত এই ভ্রাম্যমাণ বাসে এই রক্তদান শিবিরে এখনও পর্যন্ত যা পরিকল্পনা আছে 30 জন হচ্ছে ডোনার রক্ত দেবে। গ্রীষ্মের সংকট, সেই গ্রীষ্মের সংকট মোচনে বড় ছোট সব ধরনের শিবির আমরা দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সাব ডিভিশনাল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার ফোরাম থেকে করছি। সেখানে আজকে টার্গেট আছে 30 জন। এইরকম পরপর প্রতিদিনই আমরা হচ্ছে শিবিরগুলো রেখেছি। আপনার নাম? আমার নাম রাজেশ পালি।
সাধারণ সম্পাদক দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।